Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt 3 Mei 2025 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masuk kepada bab yang baru tentang permasalahan usia lanjut. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin fil babul hasi 'alal izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Khalas galik. Alasan ma fi saut. Bab anjuran dalam menambah amalan-amalan yang baik di akhir dari usia. Setelah kita memberikan hadis yang telah kita bahas dan kita tasmi tadi, bahwa tidaklah Allah memberikan udzur kepada manusia yang mencapai usia 60 tahun dan dia masih dalam keadaan tersesat. 60 tahun bukan perkara yang mudah. Maka di hadis yang kedua sama tentang permasalahan itu, namun di sini dengan kisah yang panjang yang menjelaskan tafsir dari surat An-Nasr dan juga masuk kepada bab tentang permasalahan al-hath alal izdiyad minal khair fi awakhiril umur. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha wa ma'ana walana abna'un mithluh faqala Umar innahu min haitsu alimtum fada'ani dhata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. Qala ma taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa nasrullahi wal fath. Qiraah Hafiz yang pertama, yang kedua qiraah man? Hamzah Az-Zayyad. Faqala ba'duhum umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'a faqala li akadzalika taqulu ya ibna Abbasin faqultu la qala fama taqul qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath dalika alamatu ajalik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar ma a'lamu minha illa ma taqulu rawahu al-Bukhari. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu di hadis yang kedua tentang permasalahan al-hath alal izdiyad fi
minal khair fi akhiril umur, maka kita masuk kepada as-tsani. The meaning here is as-tsani, the second hadith. Hadith yang kedua tentang bab ini. An Ibni Abbasin, from Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyah Badrin. So Ibnu Abbas said, Umar radhiyallahu anhu used to make me sit with the noble elderly men who had participated in the battle of the Badr. Maknanya, kata Ibnu Abbas, dulu Umar radhiyallahu anhu, di saat Umar menjadi khalifah tentunya, memerintahkan Ibnu Abbas, memasukkan Ibnu Abbas kepada Majlis Asyura. Dan Majlis Asyura di zaman Umar tidak mudah. Tidak seperti sekarang Majlis MPR misalnya, perwakilan rakyat diambil dari hanya sekedar ormas-ormas politik, yang mana ormas politik bisa didapatkan dengan mengikuti partai politik, baik dia sholat atau tidak sholat, baik dia muslim bahkan atau bukan muslim. Yang penting partai politik tertentu, maka nanti jika naik dari partainya dan banyak dari yang menduduki di majelis kursi MPR, maka itulah yang bisa masuk ke kursi tersebut. Adapun Majlis Syuro di zaman Umar, dan ini di zaman Abi Bakar, dan ini di zaman Utsman dan Ali radhiyallahu anhum dari para khulafa ar-rasyidin, tidaklah majelis-majelis seperti MPR, DPR itu dipilih dari orang-orang yang berilmu. Karena Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyah Badrin. Dulu kata Ibnu Abbas, Umar memasukkan aku dengan para pemuka perang Badr, dari para ulama sahabat yang senior. Fakana ba'duhum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hada ma'ana walana abna'un mislah au misluh. Maka disebutkan some of them disliked it and say to Umar, why Umar do you bring in this boy? The meaning this boy is Ibnu Abbas. Why do you bring in this boy to sit with us when we have sons like him? Maka terjadi kecemburuan di saat Umar memasukkan Ibnu Abbas yang masih muda. Jarak antara Ibnu Abbas dengan para ulama senior Ahlul Badr jauh sekali. Maka di sini, kenapa engkau memasukkan wahai Umar Ibnu Abbas yang masih kecil bersama dengan kita di majelis permusyawaratan para sahabat? Maka di sini menjadi pendalilan tentang keutamaan Ibnu Abbas. Maka mereka cemburu dan mengatakan, kamu memasukkan Ibnu Abbas dan kami pun mempunyai anak-anak seperti dia, masih muda, dan kami tidak memasukkan anak-anak kami ke majelis ini. Umar replied. Maka Umar di sini mengatakan, dan yang diinginkan di sini adalah bantahan kepada mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. Maka berkata Umar, innahu min haitsu alimtum fada'ani data yaumin fa'adkhalani ma'ahum
fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum. So Umar replied, because of the status he has, which you already know about knowledge from the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkaranya di sini bukan masalah dia muda, dia tua, tetapi masalahnya ilmu. Karena majlis syura Umar dan para sahabat yang lain dipenuhi oleh para ulama, maka ilmu itu diberikan kepada usia yang masih kecil dan kepada usia yang sudah tua dan senior. Maka dikatakan suatu hari, one day, Umar called me, Umar memanggilku, and seated me in the gathering of those people, dan menyuruh aku masuk kepada majlis permusyawaratan dari para sahabat yang senior dari ahli Badr. And I think that he called me just to show them of my religious knowledge. Maka Ibnu Abbas tahu, tidaklah Umar Ibnul Khattab memanggilku kecuali ingin menampakkan kepada mereka tentang ilmu agamaku. Maka Umar sengaja memanggil dalam suatu rapat, mana Ibnu Abbas masuk. Maka Ibnu Abbas masuk dan didapati para senior dari para sahabat Al-Badriyin, yang mana mereka dalam keadaan tercengang. Dan Ibnu Abbas tahu niat Umar, bahwa Umar ingin menampakkan kepada mereka, ini anak kecil tidak sembarangan, kecil-kecil cabai rawit. Maka Umar then questioned them. Maka di sini kita baca lagi bahasa Arabnya biar lebih paham dari penterjemahan. Maka dikatakan, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Maka apa yang kamu ketahui atau kalian ketahui, wahai para sahabatku, di majelis musyawarah ini tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat. Maka apa yang kalian ketahui tentang ayat ini? So Umar then questioned them, how do you interpreted the ayah when there comes the help of Allah to you, O Muhammad, against your enemy and the conquest of Makkah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ditanyakan oleh Umar. Maka di antara mereka berkata, faqala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina wa sakata ba'duhum falam yakul syai'an. Maka dijawab oleh sebagian, someone said that when Allah helps and the conquest of Makkah came to us, we were called upon to celebrate the praise of Allah and ask for His forgiveness. Some other remained silent and didn't utter a word. So Umar radhiyallahu anhu asked me. Maka di sini Umar menanyakan kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah kamu mengatakan yang demikian wahai Ibnu Abbas? Are you say like this man like this? Fakultu la. Ibnu Abbas have
the other tafsir. Because Ibnu Abbas know about this ayah from Nabi. Ibnu Abbas is number one from the Sahaba about tafsir Al-Quran. You know Ahmad? Ibnu Abbas is the first Sahaba know about tafsir Al-Quran. So when Umar asking, "Akadhalika taqulu ya Ibnu Abbas?" What do you think Ibnu Abbas about he said? So Ibnu Abbas say, "La, not like this." The explanation from this tafsir from the ayah, "Idza jaa nasrullahi wal fath," not like this. La. Qala fama taqulu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'lamahu lahu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. So this the answer of the ayah from Abdullah ibn Umar. So when he said no, la, so Ibn Abbas said, or Umar said, what do you say then? Lalu apa yang kamu katakan? Apa pendapatmu tentang tafsir ayat ini? I replied. Maka Ibnu Abbas mengatakan, that is the sign of the prophet that about which he had been informed Allah the Exalted says, when there comes the help of Allah to you Muhammad against your enemies and the conquest of Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. So Ibnu Abbas said, declare the remoteness of your Rabb from every imperfection and ask for him forgiveness. Verily he is the one who accepts the repentance and who forgives. Maka maknanya di sini, ungdur hadhil ayah, idza jaa nasrullahi wal fath. Sebagian dari sahabat mengatakan kita diperintah untuk bertasbih, fasabbih bihamdi, dan bertahmid dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, jika kita dalam keadaan menang di Fathu Makkah. Undur hada tafsir min ba'di sahabat. So some sahabat said the meaning idza jaa nasrullah, you make tasbih and tahmid and forgiveness to Allah when Allah help you in the Fath Makkah. You know Ahmad, this tafsir the Sahaba. But when Umar asking Ibn Abbas, what do you think? Are you agree? Ibn Abbas said, no, not like this. So what is the meaning now? The meaning now this ayah, idza jaa nasrullah, the meaning is time for Muhammad will be coming soon. Nabi Muhammad gone too soon. Yani Nabi Muhammad will be die after this ayah closed. Ungdur Ibnu Abbas mentafsirkan di sini bukan itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir menunjukkan bahwa Nabi telah mendekati ajal meninggalnya. Lihat pemahamannya lain. Maka diperintah fasabbih bertasbih bihamdi rabbika wastaghfir dan bertahmid dan beristighfar dari Allah kepadamu wahai Muhammad, karena kamu akan menjelang kematian. Wa baqiya soal al-an, idza jaa nasrullahi wal fath, hadhil ayah fi fathi Makkah. Mata fathu Makkah?
Kapan Fathu Makkah? Fathu Makkah 8 Hijriah. Wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu kapan meninggalnya Nabi? Bang Hasan bisa jawab. Kita dapat tamu dari Jakarta, Bang Hasan dan Bang Hussein. Jadi Hasan wa Hussein. Ada yang bisa jawab? Kamu? Apa pertanyaannya? Kapan meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bisa jawab dari tamu? Silahkan Bang Hasan dan Bang Hussein. Ada yang jawab dari santri? What the day and what the date Nabi Muhammad SAW died? Ahmad, you know? You know the question? You know answer? What the day and what the date Nabi Muhammad SAW died? I think it was Monday, 12th April. Huh? Monday of 12th April. 12 Yeah. April. Yeah. April. In Arabic. I don't. Monday is right, hari Senin. Meninggal Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Ungdur min hada tarikh. So you must remember. Some people they make bid'ah. Bid'ah what? Maulid Nabi. Oh, you say this bid'ah. This big. Why you say bid'ah, Said? Bid'ah, Maulid Nabi. We said yes. Oh, this too big. Why? Because Nabi Muhammad SAW di saat hidupnya dengan para sahabat tidak pernah merayakan dia hidup happy birthday to Nabi. When Nabi 16, he never give tart to the sahabah and make the candle 60 ditiup. Kemudian happy birthday to you dibagi-bagi. Never. Nabi Muhammad SAW when still alive never make happy birthday to Nabi Muhammad. After that Nabi Muhammad and Khulafa ar-Rasyidin and Tabi'i and Itba'ut Tabi'in and the first who's make siapa yang mengetahui, siapa yang melaksanakan pertama Maulid Nabi? Tidak ada yang bisa menjawab. Tahun berapa? Tahun 700 Hijriah. Setelah 700 meninggal Nabi Muhammad, after 700 years, the Rafidah from the Bani Fatimah in Egypt, in Misr, they have like Iran now, a Rafidah. They have a place like Iran now, in Iran, Rafidah al-Imamiyah. And when there 700 Bani Fatimah in Egypt, di Mesir. Maka di saat terdapat kerajaan dari Rafidah di Mesir, Bani Fatimah, mereka jaya raya, akhirnya mereka membuat kebid'ahan karena mereka dijauhi oleh sunnah, ahlu sunnah dan awam. Oh, mereka Syiah, jauh. Mereka berpikir, karena mereka seperti Yahud pada hakikatnya, berpikir bagaimana kaum muslimin merangkul mereka. So they thinking, because they Rafidah, Sunni, and among people hate them, because Bani Fatimah is Rafidah, you know. So they thinking how to make good relationship with the among Muslimin, not mas ahli sunnah but among Muslimin. They thinking, Israel thinking, because Syiah, Yahud same, not Israel but Yahud. So they said, we make happy birthday to Nabi. So whose will be hate if we make happy birthday to
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So okay, this is good. So the first time Maulid Nabi in 700 Hijriyah. After that Nabi Muhammad SAW 700. So now we make this bid'ah after they make in Egypt. Maka fitnah dari Maulid Nabi 700 Hijriyah, mereka pertama melaksanakan Banu Fatimah yang manhajnya Rafidah. Bagaimana mereka berpikir untuk menyambung tali kerukunan dengan kaum muslimin terutama sunnah. Akhirnya diadakan acara Maulid Nabi. Siapa yang benci memperingati hari kelahiran nabinya? So when happy birthday Maulid Nabi when? 12 Rabiul Awal. 12 of the Rabiul Awal. Now we know this date for what? For the death Nabi. So the sahih, the true is not happy birthday to Nabi, but happy death day. Bukan hari kelahiran Nabi, bukan perayaan Maulid Nabi. Salah kalau Maulid kelahiran Nabi, tapi apa? Not happy birthday, tetapi happy death day, memperingati hari kematian Nabi. Maka mereka yang mengatakan, oh ini acara Maulid 12 Rabiul Awal, dari mana? Tidak diketahui kelahiran Nabi. Tidak ada tercatat di capil Mekah. Iya, ada capil, catatan sipil di Mekah. The civilization is not draw when in Mecca. So all the ulama said we don't know when Nabi Muhammad SAW is born, but we know in this ijma Nabi Muhammad SAW dead 12 Rabiul Awal, 12 of Rabiul Awal. So they make happy birthday Maulid Nabi in the death day. So we happy with birth Nabi or we happy with death Nabi? Allahul Musta'an. So not happy birthday for Nabi, but happy death day. When Nabi die, we make congratulation, happy birthday, but the truth is happy death day. Memperingati hari kematian Nabi, bukan memperingati hari kelahiran Nabi. Maka pada hakikatnya penghinaan atau tidak? Nabi meninggal diperingati, iya, atau kelahirannya yang diperingati, inilah sudah dia itu bid'ah dan gagal faham, salah kaprah dari tanggal yang diadakan. Kembali kepada permasalahan. Maka di sini Ibnu Abbas yang cerdik cendikia mengatakan tidak, tafsirannya kita melaksanakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, bertahmid dan beristighfar di saat menang dari perang Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah. Bukan itu kata Ibnu Abbas. But this ayah to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talk to Nabi. Nabi, your death is too near, gone too soon. So this the meaning. So fasabbih bihamdi rabbika. So you Muhammad make tasbih, too much tasbih and istighfar, forgiveness and tahmid to Allah. Why? Because you will be die. So this the meaning from this hadith. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhu speaking about this ayah different with the other Sahaba. So verily he is the one who accepts the repentance and who forgives. On that Umar radhiyallahu anhu said, I don't know anything about it other than what you have said. So now Umar accept with Ibnu Abbas. Berkata Umar setelah itu, aku tidak mengetahui tafsir ayat ini
kecuali yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maka di sini Umar menyetujui apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Maka sekarang pertanyaan, apa wajah pendalilan di dalam hadis ini? What is the point from this hadis? What the world is point from this hadis? Indak ya Hudzaifah, mana pendalilannya? Qaulullah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Aywa, mada wajah dalalah? Idza jaa nasrullahi wal fath ay idza jaa ajaluka Muhammad fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ay badir bil khairat qabla an tamut. Baik, ahsantum. Maka wajah pendalilannya tafsir Ibnu Abbas yang dipakai oleh Umar dan disetujui, idza jaa nasrullahi wal fath. The meaning here, selain dari jika terjadi kemenangan dengan Fathu Makkah di tahun ke-8, maka poin pendalilannya untuk Nabi Muhammad, ayat ini turun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hada li Muhammad. So this for Muhammad only, because he will be die after 2.5 years from Fathu Makkah. Maka setelah Fathu Makkah tarikh ke-8 Hijriah, Nabi meninggal 12 Rabiul Awal di tahun 11. Setelah 2 tahun lebih sedikit meninggallah Nabi. Maka Ibnu Abbas mengatakan dari sini ayat ini menunjukkan Nabi Muhammad telah dekat ajalnya, diperintah oleh Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak berzikir kepada Allah, bertasbih dan bertakbir dan beristighfar wahai Muhammad, karena usiamu telah dekat. Mana wajah pendalilan sekarang di dalam bab ini? Bab al-hath, yakni anjuran untuk banyak beribadah bagi orang-orang yang sudah mulai mendekati ajal. Ini dia. Ayat ini kata Ibnu Abbas turun kepada Nabi Muhammad, bukan hanya menceritakan tentang Fathu Makkah, maka banyak bertasbih, tidak. Fathu Makkah sendiri, idza jaa nasrullahi wal fath, selesai. Namun ucapan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ini turun kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, tasbih dan tahmid, karena kamu gone too soon, agar cepat untuk pergi dari dunia ini. Maka ini wajah pendalilan, dan hadis ini hadis yang sahih. Maka faedah yang bisa kita petik di sini selain tadi, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk banyak beristighfar, bertasbih dan bertahmid sesuai tafsir Ibnu Abbas yang disepakati Umar. Dan juga faedah dari hadis ini banyak, di antaranya dijadikannya oleh Umar Ibnu Abbas masuk kepada majelis syura, kepada majelis syura yang kebanyakan diikuti oleh senior dari para sahabat, dikarenakan ilmunya. Maka faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu Ibnu Abbas kal bahr, ilmunya itu bagaikan samudra. Maka dia dilaqabi dengan dua, al-hibru wal bahru. Apa al-bahru? Samudra, luas, ilmunya sangat luas. Al-hibru, dia bagaikan tinta. Dan di zaman dulu kita menulis dengan tinta. Maka tinta itu dijawantahkan dengan bulu, menulis apa yang ada di kepala, maka itulah tinta. Maka dilaqabi dengan al-hibru wal bahru. Lalu bagaimana Ibnu Abbas mencapai dalam permasalahan ilmu yang luas ini? Dikarenakan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti hadis yang banyak, yang mana hadis yang banyak ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis Al-Bukhari dan muttafaqun alaih, Nabi berdoa
di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dhammani nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila sadrihi faqala Allahumma allimhu al-hikmah. Dan di riwayat yang lain disebutkan Allahumma faqihhu fid din. Ada riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Dan juga fi riwayat akhar dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dari lafaz-lafaz ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make doa to Ibni Abbas. Allahumma, ya Allah, oh Allah, faqihhu fid din. Make Ibnu Abbas know about religion knowledge. And what? Wa alimhu ta'wil. What is the meaning ta'wil? And ya Allah, give Ibnu Abbas ilm from tafsir. So Ibnu Abbas is number one, best of the best from the tafsir Quran and from all knowledge in the deen, about akidah, about fiqh, about anything. So inilah dari keutamaan Ibnu Abbas. Sudah diterjemahkan belum ke Indonesia? Belum. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas sendiri dikeluarkan muttafaqun alaih dengan lafaz bahwa Nabi memelukku dan berdoa kepadaku, Allahumma faqihhu fid din. Wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang paling berilmu dan ilmu yang luas. Dan didoakan juga di riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan berikanlah kepada dia pengetahuan ilmu tafsir. Maka di sini Umar suatu hari, when someday the people from Quraisy, Ahli Badr, and Al-Ansar, Ahli Badr, saying, why Ibnu Abbas coming to us? He's still young, and we have sons like him. So Umar no. And he said, we make Ibnu Abbas because his ilm. Maka di sini di saat Umar diprotes oleh para sahabat yang lain, kenapa memasukkan Ibnu Abbas ke majelis syura yang mana diduduki oleh para ulama senior? Maka dikatakan oleh Umar, karena ilmunya. So after this Ibnu Abbas know what the intention of Umar. Ibnu Abbas tahu apa yang diinginkan Umar. Suatu hari dia memanggil, sini ada rapat dengan para majelis syura. Dimasukkan Ibnu Abbas. So Ibnu Abbas know likai yuriyahum. Ibnu Abbas tahu ini Umar Ibn Khattab memasukkan aku agar ingin Umar ini memperlihatkan aku. Dan benar, when Umar asking about ayah idza jaa nasrullahi wal fath, and the other ayah in akhir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, so some of the Sahabah said, and they big and they senior, they said make tasbih and tahmid and forgiveness when Fathu Makkah. So Ibnu Abbas said, no, not like this, but this for Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Muhammad, make tasbih, tahmid and forgiveness because you will be die. Karena kamu sebentar lagi akan mati. Ungdur at-tafsir yakhtalif. So this different tafsir. So Umar agree with tafsir Ibnu Abbas because he heard from Nabi. He listened from Nabi until he said in this hadith, I don't think about this tafsir. Another say, faqala Umar ma'a'lamu minha illa ma taqul. So Umar said, agreement to tafsir Ibni Abbas, I don't know anything about it other than what you have said. So Umar know about this tafsir. So subhanallah, inilah keutamaan dari Ibnu Abbas
dan dia adalah hasil dari didikan Nabi kita, dan dia diberkahi dengan doa Nabi. Nabi Muhammad make doa to Allah, Allahumma faqihu fid din. Allah give ilm, knowledge for Ibnu Abbas, wa alimhu ta'wil, and give him ilmi tafsir. So maybe enough, kita cukupkan di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Sebelum itu kita kedatangan tamu dari Jakarta, dan tamu ini guru dari Brazilian Jiu-Jitsu. Dia ingin memberikan ilmunya kepada kalian, maka mulai sekarang jangan tidur. Mari kita berlatih. Dipersilahkan kepada saudara kita, waktunya mau ceramah dulu.